እየጠበቅኩ ነበር ለማለት what do you say that in English? I have been waiting for you በማለት ፈንታ ፈጠን ብለን ስንናገር ምንድነው የሚሆነው? ይሄው I've been waiting for you. 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 I love this. ይሄው I've been. I have ሚለው ወደ ምን ያጥራል? ይሄው I've okay, I've been waiting for you. But I've been waiting for you. I've been waiting for you. Come in. ስለዚህ I have been waiting for you በማለት ፈንታ I've been waiting for you. ሙቪ ወይንም ፊልም ስታዩ ፈጠን ያለ ነገር ነው የምታዩት። ነምበር 8 ስምንተኛ ደግሞ we have የሚለው ወደ ምን ያጥራል? ይሄው we've ይሄው እዚህ ጋር we've ኤግዛምፕል እስካሁን እየጠበቃችሁ ነው እኮ ወይንም እስካሁን እየጠበቅናችሁ ነበር ስትሉ ምን ትላላችሁ? ሰው በረጅሙ we have been waiting for you ትላላችሁ። በረጅሙ ሲሆን we have been waiting for you። ፈጠን ብለን ደግሞ ስንናገር ምን ይሆናል? here we go. We've been waiting for you. 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 Yo, we have is gonna get shortened to we've. Yo, instead of saying we have been waiting for you, you gotta say what? We've been waiting for you. We've been waiting for you. Reductions or contractions አሳጥረን የምናወራበት ፓርት ላይ ክፍል 4 ነው። ከክፍል 3 የቀጠለ ነው ይሄ። Let's proceed. Number 9, you have የሚል ደግሞ so you have ሚለው you've ይሆናል ማለት ነው። so example ትልቅ ስራን የሰራኸው ብላችሁ ሰውን ማድነቅ ስትፈልጉ ምን ትላላችሁ? Instead of saying you have done a great job, you got to say what? You've done a great job. You've done a great job. You've done a great job. You've done a great job of liking yourself to Tuesday. Beautiful. So number 10, they are ሚለው ወደ ምን ያጣል? ወደ there ያጣል። በቃ there እነሱ ትክክል ናቸው ስትሉ ምን ትላላችሁ? They are right በረጅሙ ስንናገር ኦኬ። ፈጠን ስንል ምን ይሆናል? They're right. So ይሄኛው there እና as you can see it's pronounced as there, contracted form there የሚለው they are perfectly identical. In this situation we call such stuff what? Homophones. Homophones. Instead of saying they are right, you gotta say what? They're right. Beautiful. So number 11, they have የሚል አለ። So what do you expect it to get shortened to? ወደ ምን የሚያጥር ይመስላችኋል? here you go, they ቢሆን ለምሳሌ በአንድነት ወይም አንድ ላይ እየኖሩ ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ? በረጅሙ ስናወራ they have been together። ፈጠን ብለን ስናወራ ምን ይሆናል? they've been together. Maya has a boyfriend. They've been together a long time now. Which means they've been together for 72 years. You know, with those teams, they've been together for a while, especially Golden State. You know, they've been together a couple of years. If you've not seen from part 1 to part 3 yet, you gotta go back and check it, please. You're gonna learn a lot of information right there. So, ከክፍል 1 እስከ 4 ድረስ በትክክል የተከታተላችሁኝ ከሆነ በጣም ብዙ ነገር እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። If you want to speak fast, instead of saying they have been together, you gotta say what? They've been together. They've. So movie ላይ they've የሚል ስትሰሙ they have ማለት መሆኑን መረዳት አለባችሁ። we're የሚል ስትሰሙ we are እንደሆነ መረዳት መቻል አለባችሁ። Okay, that's really great. Number 12. እዚህ ጋር ትንሽ ረጋ ብላችሁ እንድታዩ ፈልጋለሁ። it has የሚለው it's ወደሚለው ያጥራል። ግን it is የሚለውም እኮ it's ብሎ ነው የሚያጥረው። So what's the difference? Here is a basic difference. ይሄው ፎርሙ ይሄ ነው። ኖታ ቢን እዚህ ጋር ትልቅ ፖይንት አለ። ኢትስ ፕላስ verb 3 ፎርም የሚለው መምጣቱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ታዲያ v3 ፎርም ኦፍ ዘ verb ምንድነው? በዚህ ሲቹዌሽን ይሄው verb 1 verb 2 and verb 3 ፎርም። ለምሳሌ v1 speak ቢሆን spoken አይደል? draw drew drawn አይደል? helped እንደምንለው። ስለዚህ verb 3 ፎርም ስንል ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ብሎ ቀጥሎ የሚመጣው verb 3 ፎርም ከሆነ ስለዚህ ይሄ ኮንትራክሽን የሚያወራው it has የሚለውን ኮንትራክት እንዳደረገ እናውቃለን ማለት ነው። let's proceed now. so በጣም አሪፍ ነበር ስትሉ ምን ትላላችሁ? it has been great በረጅሙ it has been great ይሆናል። so በአጭሩ ሲሆን ወደ ምን ይቀየራል? it's been great. Instead of saying it has been great, you gotta say what? It's been great. It's been amazing. It's been fine. It's been really a lot of fun, and it's an amazing movement all over the country. It's been incredible. So, no, it's been an honor for me, I have to say. And it's been amazing. It's been really amazing. Man, voice is a form of energy, so you gotta save your time and energy. Number 13, that is የሚለው ደግሞ ወደ ምን ያጥራል? ገምቱ እስቲ። that is የሚለው that's ይሆናል። ይሄው that's. For example, አሪፍ ነው፣ ልክ ነው፣ እንደዛ ነው ስትሉ ምን ትላላችሁ? that is great የሚለው ምን ይሆናል? that's great.
that's great ይሆናል። ኦኬ that is right የሚለው ምን ይሆናል? that's right. That's right. That's true. That's dumb, but I'm doing it. Yeah, but that's a happy problem, right? That's right. That's right. Sure there was like በተለይ እቺ ደግሞ እጅግ በጣም ነው ፈጠን የምትለው። ይሄው ነው እንደዛ ነው ስትሉ that is it የሚለውን that's it ወደሚለው ያጣል። that's it. That's it. That's it. That's it. Come on, man. That's beautiful. decide ይሄን መማራችሁ ጥቅም ምንድነው? በፍጥነት እንድታወሩ ነው እንዳትረሱ። በዋናነት ሁለት ጠቀሜታ አለው ይሄን መማራችሁ። የመጀመሪያው ኔቲቭ ስፒከርስ ወይንም በእንግሊዝኛ ቋንቋ አፋቸውን የፈቱ ሰዎችን በፊልም በሙቪ ወይንም በአካል የማገናኘት ቻንሱ ሲኖራችሁ ወይም እድሉ ሲኖራችሁ እነሱ የሚናገሩትን ኢዝሊ ለመረዳት። ነምበር 2 እናንተ ደግሞ ቻንሱ ስታገኙ በኮንፊደንስ እንድትናገሩ ወይም እናንተ የምታወሩትን ሌሎች ኢዝሊ አንደርስታንድ እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ኤክሰለንት። ሶ ነምበር 14 ስለ ፊውቸር ደግሞ ለማውራት ስንፈልግ ምን ነው subject plus will or shall ነው የምንለው አይደለ? ኤክሰለንት። ለዚህ we will የሚለው ኮንትራክትድ ፎርሙ will ነው። ይሄ will ደግሞ የፈቃድ ከምንለው will ጋር አንድ አይነት ድምጽ ነው ያላቸው። they are called homophones. will ኤክሰለንት። እና ያለን እስቲ ወደፊት ስትሉ ምን ትላላችሁ? በረጅሙ ሲሆን we will see ነው የምንለው። we will see። ፈጠን ስንል ደግሞ ምን ይሆናል? ይሄው we'll see or we'll find out ማለት ትችላላችሁ። we'll see or we'll find out. Okay. We'll see. Do this and it'll be fine. Is it important? We'll find out. Have you been enjoying so far? Hit that subscribe button. አዲሶች subscribe፣ ነባሮች like and share. Thank you so much. This is English with Gazish. Instead of saying we will see, you gotta say what? We'll see. ሁለተኛው በኔጌቲቭ ፎርም ደግሞ ምን ይሆናል? ፊውቸር ላይ ሆኖ በኔጌቲቭ መልክ ስትናስተዋሩ እንዴት ትላላችሁ? will not ትላላችሁ። will not ወይንም shall not። will not የሚለው ወደ ምን ያጥራል? won't ይሆናል። won't በአብዛኛው የምንጠቀመው will ነው ለፊውቸር ቴንስ። shall የሚለው is rarely used. It's becoming archaic these days. So you got to use will not. So will not is going to get shortened to what? won't. So example እንደዛማ አይሆንም ስትሉ ምን ትላላችሁ? በረጅሙ ሲሆን it will not happen that way. ፈጠን አድርገን ደግሞ ስናወራ ምን ይሆናል? it won't happen that way or it won't work that way. It won't always work out that way for everyone. It won't work that way. it won't happen that way. So it won't work that way. Number 15, this is the last one. በጣም ወሳኝ ነችን ተከታተሏት በጣም please. The last one still is the negative form. I am not, is not and are not የሚለውን ኦኬ አንድ የሚወክል ቃል አለ በአሜሪካን እንግሊሽ ውስጥ። by the way ይሄ more of advanced ለሆናችሁ ነው። ጀማሪ ከሆናችሁ ይሄን መጠቀም አይጠበቅባችሁም። don't worry. intermediate እና advanced ያላችሁ ከሆናችሁ if you get comfortable you may use this form. ወደ ምን ያጥራል? ain't የሚል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? you ain't welcome here. get out of here. you ain't welcome here. he ain't lying, we ain't lying. So I am not የሚለው ወደ ምን ያጥራል? ain't. is not የሚለውም ain't ወደሚለው ያጥራል። are not የሚለውም ain't ወደሚለው ያጥራል ሁሉ። ለዚህ ስናነብ ይኸው ain't ብለን ነው። how do you pronounce this? ain't. have you seen this? excellent. for example ምን እንላለን? እየዋሻሁ አይደለም ስትሉ ምን ትላላችሁ? በተለመደው ሲሆን I'm not lying ፈጠን ባለው I'm not lying ትላላችሁ። ግን I ain't lying ወደሚለው ማጥራት ይችላል። I ain't lying እየዋሻው አይደለም። I ain't lying። ለምሳሌ እኛ እየዋሸን አይደለም ስንል ምን እንላለን? በጋራ ግሩፕ ወክለን እያወራን ከሆነ እኛ እየዋሸን አይደለም ከሆነ we're not lying ወይንም we ain't lying. He isn't sitting. I'm not lying. We ain't lying. I am not የሚለውንም is not የሚለውንም are not የሚለውንም ain't የሚለው ቃል መወከል ይችላል። ኦኬ we ain't lying እየዋሸን አይደለም we ain't lying ማለት ይችላል። ሌላስ እሱ እየዋሸ አይደለም he's not lying ወይንም he ain't lying እየዋሸች አይደለም she ain't lying። እሱ ነገሩ ደግሞ ከሆነ it ain't lying ማለት ይችላል። the last one they እነሱ እየዋሹ አይደለም ማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? they are not lying ወይንም they ain't lying. so ማንም አልጠራ ምን ሰራለች ስትባሉ ስትሉ ምን ትላላችሁ? ሰው you ain't welcome here ማለት ይችላልላችሁ ማለት ነው። so it's all about that. Thank you so much for joining me and I will see you next time. Bye for now.